So, this morning we are beginning a new series. Jadi hari ini kita akan memulai seri baru. And so in our lives there are so many things that we can focus our attention on, that we can fix our eyes on. Ya, jadi dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang kita fokuskan. Maybe our job, Mungkin pekerjaan, our family, keluarga. trying to enjoy life. Kita berusaha untuk menikmati hidup Maybe comfort or wealth, atau kenyamanan dan kekayaan, a relationship or our marriage. hubungan ataupun pernikahan. There are so many things that vie or pull for our attention. Jadi ada banyak hal yang itu mengambil perhatian kita. Entertainment, social media, Hiburan dan sosial media, gaming, sport, game dan juga olahraga, TV shows, movies. TV dan juga film. There are so many things that we can fix our eyes on. Ada banyak hal yang dimana kita menunjukkan pandangan kita pada hal tersebut. But as we're going to look at this morning and over the next few weeks, that we are called to fix our eyes on eternity. Ya, tapi beberapa minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menunjukkan pandangan kita kepada kekekalan. And so this is a reality that each of us are going to have to face one day. Ya, ini adalah kenyataan yang kita harus hadapi suatu hari. The Bible speaks of a time that when we pass away from this world, Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, or when Jesus returns, whichever happens first, ataupun Yesus datang kembali di mana yang duluan, that either we're going to live in eternal life with God, kita akan hidup kekal bersama Tuhan, or we're going to live in eternal separation from atau Him. hidup terpisah dari Dia. It's a pretty serious reality, hey? Ya, kenyataan yang sangat serius. Something that we should definitely consider. Ya, hal yang perlu dipertimbangkan. And so the focus of our lives, therefore, cannot simply be on what happens in this life. Iya, jadi fokus kita bukan hanya apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Obviously, we need physical things to survive. We need food, we need water. Ya, tentu saja kita butuh hal-hal fisik yang untuk bertahan hidup di dunia ini. But we are called to work with Jesus to bring His restoring work into the world today as well. Dan kita juga bekerja sama dengan Tuhan Yesus untuk memulihkan hal-hal yang secara fisik di dunia ini. But our main focus cannot be on this life alone. Iya, tapi fokus kita bukan hanya untuk kehidupan yang duniawi saja. If we look through the story of the Gospels and the New Testament, Jesus was not solely focused on people's physical well-being. Iya, jadi kita lihat kembali ke perjanjian baru, kalau fokus Tuhan Yesus bukan hanya kepada kehidupan well-being manusia saja. In fact, His primary concern would not be on people's physical well-being. Iya, walaupun kita butuh namanya kesejahteraan hidup. Yes, Jesus performed lots of miracles, Ya, Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, healings and provision. kesembuhan dan juga penyediaan. Neither was His main focus on people's personal morality. Ataupun ya, Yesus tidak berfokus pada kehidupan moral seseorang. How good a person was. Seberapa baiknya seseorang. Though He spoke a lot about morals and how we should live. Walaupun di kitab perjanjian baru dia banyak menyebutkan tentang hal moral yang dimana kita harus hidup seperti itu. But His primary concern was on eternity. Tapi fokus utama Tuhan Yesus adalah supaya kita hidup di dalam kekekalan. Jesus told the truth. Yesus menyampaikan kebenaran. And a lot of the time it sounded quite harsh. Walaupun seringkali kebenaran yang Tuhan sampaikan itu sangat keras. But Jesus' concern was not to make people feel comfortable, Tapi fokus concernnya Tuhan bukan supaya kita hanya hidup nyaman. but to show them love and kindness that would lead them to repentance and restoration and healing for eternity. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kebaikan dan juga kasih supaya kita hidup dalam pertobatan dan juga menuju kepada kekekalan. And sometimes that love and kindness sounds harsh, Kadang kebaikan dan kasih itu kedengarannya sangat keras. as we're going to read in a little while. Nanti kita akan baca. 2 Corinthians 4 verse 18. Paul writes, "So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." 2 Korintus 4 ayat 18 menyatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. And so Paul is talking about things or problems that we will have in this life. Jadi Paulus menyatakan masalah yang kita hadapi di kehidupan ini. He reminds the Corinthian church and us today.
Jadi dia mengingatkan gereja di Korintus pada saat itu dan juga hidup kita saat ini. That we cannot be so fixated on what is seen and what happens in this life. Jadi kita tidak hanya terpaku pada apa yang terlihat dan juga terjadi pada hidup ini. That we cannot be so concerned with the details of our earthly lives. Jangan terlalu detail dengan hal-hal yang duniawi. Or focused on the troubles or the things that go on. Atau fokus pada masalah yang terus terjadi. But that we must focus on things that are unseen, things that are eternal. Tapi berfokus pada hal yang tidak kelihatan, yaitu hidup yang kekal. The truth is that as we focus on eternity, Jadi kebenarannya adalah bahwa kita berfokus pada hal yang kekal. all of those problems we have, Semua masalah yang kita hadapi, all of the trials we face, tantangan yang kita hadapi, look a lot smaller kelihatan lebih kecil when compared to the greatness of the God who we get to spend eternity with. dibandingkan dengan kebesaran Tuhan ketika kita berada dalam kekekalan bersama Dia. And that's good news, hey? Itu adalah berita baik. Great news. And this is why we can have hope. Itu sebabnya kita bisa punya pengharapan. Not because Jesus is a nice motivational speaker that makes us feel good about ourselves, Ya, bukan karena dia seorang motivational speaker, but that he has given us a way to step into eternity with our Creator. tapi Tuhan Yesus memberikan jalan supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama pencipta kita. No matter what we face in this life. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. And so I want us to be ready over these next few weeks that as we look at what it means to have our eyes on eternity, that we're going to be challenged. Iya. Mari kita bersiap dalam beberapa minggu ini kita belajar tentang kekekalan. And that's a good thing, Hal yang baik. that we are challenged by His Word. As we look at what it means to fix our eyes on eternity, to fix our eyes on things that are unseen. Ya, mari kita berfokus pada hal yang tidak kelihatan. And we too can live in the way that Jesus did. Ya, kita bisa hidup sama seperti apa yang sudah Yesus lakukan. Not worrying so much about what happens in our life, but with eyes on eternity. Tidak memfokuskan khawatir dengan hal yang terjadi dengan kehidupan ini, tapi berfokus pada kekekalan. And all through His life, Jesus does not just talk about eternity as something that we experience when we die. Jadi di sini Yesus mengajarkan bahwa kekekalan bukan sesuatu hal yang harus kita hadapi ketika kita meninggal, But the eternal life that He gives is something that we can begin to experience here on the earth. tapi kita akan mulai mengalaminya ketika kita sudah ada di bumi ini. And so we're going to go through the Gospel of John over the next few weeks Jadi beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang kitab Injil Yohanes. and look at how Jesus related to people, Bagaimana Yesus berhubungan dengan manusia, how He taught, bagaimana dia mengajar, and how He talked about eternity. apa yang dia katakan tentang kekekalan. That very often when Jesus was doing a miracle, there was something much deeper going on. Ya, ketika Yesus mengadakan mukjizat sebenarnya ada hal yang lebih dalam terjadi. And so Jesus, maybe even when He was healing someone, there was a focus on eternity. Iya, ketika dia menyembuhkan seseorang ada fokus kekekalan. And so this morning we're going to look at John chapter 3. So we can open our Bibles to there this morning. Mari kita buka di Yohanes 3. It's a good one. Maybe the most famous verse in the Bible from John chapter 3. Ya, ayat yang paling terkenal mungkin di Yohanes 3. And so in the start of this chapter, Jesus is talking to this man called Nicodemus. Ya, jadi ayat ini dimulai dengan ketika Yesus berbicara dengan orang bernama Nikodemus. Now, as we're going to read, Nicodemus was a pretty big deal. Ya, Nikodemus adalah orang yang lumayan terkenal pada zaman itu. He was not just some normal guy off the street. Ya, dia juga bukan hanya orang biasa yang kita kenal di jalan. Firstly, he was a Pharisee, Pertama dia orang Farisi, a teacher of the Jewish law, dia guru orang Yahudi, a well-educated man. orang yang sangat terpelajar. And so people respected him for that. Jadi orang-orang menghormati Nikodemus. More than that, he was also on the Jewish ruling council, Dia juga berada di Dewan Konsul orang Yahudi, which is referred to and called the Sanhedrin. disebut Sanhedrin. And so he had power, right? He was a big deal. Jadi dia adalah orang yang penuh berkuasa. And so this can help us to understand why Nicodemus came at nighttime, as we can see in verse 1. Kita lihat di ayat 1, kita mengerti kenapa Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam. Because he didn't want to risk his credibility. Karena dia tidak mau mengambil resiko untuk posisi dan juga kredibilitas dia. We can see right from the beginning that Nicodemus does not have his eyes on eternal things. Kita lihat dari awal bahwa Nikodemus tidak memusatkan pandangannya kepada hal yang kekal. That he didn't want to risk his position of power that he had.
Dia tidak mau mengambil resiko untuk menanggalkan kekuasaan yang dia punya. because the Pharisees and the Jewish rulers didn't really like what Jesus was doing very much. Karena pada waktu itu orang Farisi dan tidak suka apa yang dilakukan oleh Yesus. And so instead of focusing on eternity, Nicodemus was focusing on what others thought of him. Jadi daripada berfokus pada kekekalan, Nikodemus berpikir apa yang akan dia pikirkan tentang saya. Anyone else sometimes? Apakah saudara juga demikian? Ya, kadang kami juga begitu. I certainly have. So let's read John 3, and we're going to read verse 1 through to 3 to begin. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 3 sampai 3. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, "Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him." Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." And so as Jesus so often does, he gets straight to the point. Jadi Tuhan Yesus tuh orangnya straight to the point, Doesn't waste any time. tidak basa-basi. And so in order to live with our eyes on eternity, we must first be born again. Jadi jika kita ingin hidup pada kekekalan, yang pertama adalah dilahirkan kembali. You see, following Jesus is not about having Christianity as our religion on our identity card. Ya, jadi mengikut Yesus bukan berarti kita punya KTP sebagai agama Kristen. It's not about where we're born or the family we're born into. Atau saya lahir di keluarga mana. It's not about how much spiritual understanding or how well we know the Bible. Bukan masalah apakah seberapa jauh saya tahu tentang Alkitab. It's not about our position in society. Bukan masalah posisi kita di komunitas kita. Jesus tells Nicodemus that in order to see, understand, and enter into the kingdom of heaven, he must be born again, and we are the same. Kata Yesus, jikalau kita untuk mengerti dan melihat kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali. So imagine the Indonesian government decided to make a law Bayangkan saudara kalau pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan. that only people born in Indonesia can live in Indonesia. Hanya orang yang lahir di Indonesia bisa tinggal di Indonesia. A lot of us would have to leave. Banyak yang I akan would have pergi. to leave. Termasuk And so- Pastor Fraser akan pergi. Imagine I wanted to stay here, right? Bayangkan saya mau tinggal di sini. Now, if I legally changed my name to Wayan, I still would not be able to stay here. Walaupun saya secara legal mengubah nama saya Wayan, saya tetap tidak bisa tinggal di sini. If I always wore batik and dressed like an Indonesian, I would still not be able to stay here. Walaupun saya setiap hari pakai batik atau endek, saya tidak bisa tinggal di Indonesia. If I was completely fluent in the language and followed the culture perfectly, I would still not be able to stay here. Walaupun saya fasih berbahasa Indonesia, saya tetap tidak diizinkan tinggal di Indonesia. Even though I'm married to an Indonesian, I still would not be able to stay here. Walaupun saya menikahi seorang Indonesia, kalau peraturannya seperti itu, saya tidak akan bisa tinggal di Indonesia. That'd be pretty sad. But this is what Jesus is talking about, right? Iya, itu ada tadi perumpamaan seperti yang Tuhan Yesus katakan. That no matter what we do, unless we are born again, unless we are saved and have made the decision to follow Jesus. Oke. Sorry, I'll let you go first. Oke, sama seperti yang Yesus katakan, kalau kita tidak dilahirkan kembali, apapun yang kita lakukan, We cannot enter into the kingdom of heaven. kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. We don't have eternity with God. Kita tidak memiliki kekekalan di dalam Tuhan. In the same way that if that law was made, I wouldn't be able to stay here. Iya, sama seperti kalau tadi peraturannya begitu, saya tidak akan tinggal di sini. It's not about how we look or the way we act. Bukan seperti apapun terserah pandangan kita ataupun bagaimana apa yang kita lakukan, But about being born again. tapi dilahirkan kembali. And it's not because God is mean or angry with us, Apakah artinya Tuhan marah terhadap kita? but it's because we as humans are so sinful and stuck in our broken ways. Tidak, karena kita adalah manusia yang berdosa dan juga manusia yang rusak. That it's impossible for us in our brokenness to enter into His perfect kingdom. Sangat mustahil bagi kita orang yang berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. And so Nicodemus and all these Pharisees were so devoted to the Old Testament, to the scriptures, Ya, jadi Nikodemus adalah orang yang sangat mendedikasikan hidupnya pada
ayat-ayat firman. They were so devoted to following every Jewish tradition and following the law as best they could. Mereka orang yang patuh untuk membaca firman dan mempraktekkan hal-hal Taurat. However, as Jesus is saying, their focus was on the wrong things. Tapi kata Yesus, fokusmu pada hal yang salah. They were far too focused on just trying to follow rules. Ya, kita bukan hanya mengikuti aturan-aturan, That they'd forgotten the one that called them to live in that way in the first place. tapi sebenarnya mereka lupa untuk mengikuti orang yang menciptakan atau memanggil mereka untuk hidup. They'd forgotten God and were far more interested in looking holy and righteous on the outside. Mereka melupakan siapa Tuhan, tapi untuk terlihat kudus di hadapan manusia saja. And so that is why Jesus is so direct with Nicodemus here. It sounds harsh, but he was living in the wrong way. Dengarannya Yesus sangat keras kepada Nikodemus karena waktu itu fokusnya Nikodemus adalah salah. And in that we can see Jesus' focus was not on fluffing about and making Nicodemus feel good, but it was about helping him to see with eyes on eternity. Karena tujuan Yesus pada itu untuk membantu Nikodemus melihat apa yang harusnya dia fokuskan. So let's read verse 4 through to 8. So this is Nicodemus asking, how can someone be born when they are old? Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it's going. So it is with everyone born of the Spirit. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran kalau aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. And so we see Nicodemus reply in complete confusion at what Jesus has said. Kita lihat bagaimana Nikodemus menjawab dengan kebingungan. And so the complete meaning or translation of this verse is a little bit lost in our modern translations. Ya, jadi arti dari terjemahan di Alkitab ini agak berbeda dengan terjemahan sekarang. But in Greek, which John was originally written in, Tapi dalam bahasa Yunani ketika Rasul Yohanes menulis ini, this phrase that we translate into English as born again di mana kata bahasa Inggrisnya dilahirkan kembali, has like a double meaning. punya arti dua. It means to be born again, but it also means to be born from above. Jadi dilahirkan kembali dan juga dilahirkan dari atas atau dari surga. And so Nicodemus is stuck in this first definition of what it means. Iya, jadi Nikodemus stuck dengan arti yang pertama itu dilahirkan kembali. That he hasn't realized what Jesus is actually talking about is that this being born again is being born from above. Iya, jadi seharusnya arti yang dimasukkan Yesus adalah dilahirkan dari atas atau dari surga atau secara rohani. It's not another physical birth, but it is a spiritual birth. Ya, bukan dilahirkan secara fisik, tapi lahir baru secara rohani. Then verse 5, where it talks of being born of water and of the Spirit, is a reference back to the Old Testament in Ezekiel 36. Ya, jadi dikatakan dilahirkan kembali dari air dan roh, itu menunjukkan kepada firman di Heskiel. Which says, I will sprinkle, from chapter 36, verse 25 to 27. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Yeskiel 36 ayat 25-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. And so the water that Jesus talks about in John 3 Jadi air yang dimaksud ini dalam Yohanes 3 is this idea of symbolic washing clean.
adalah simbolik dari dimurnikan. Water that washes us clean, Air yang menyucikan kita, that washes us from our sin, that cuts out guilt and washes away shame. yang membersihkan kita dari segala dosa, rasa malu dan rasa bersalah. The verse in Ezekiel also talks about this kind of complete change that happens, this kind of rebirth, spiritual rebirth. Di Yeskiel juga disebutkan kalau kita ada perubahan ketika kita dilahirkan kembali. The picture of a heart of stone, a heart that is stuck in old ways. Di sini dikatakan bahwa jangan mengeraskan hatimu seperti batu, yaitu cara berpikir yang lama. A heart that is not open to being changed or open to following Jesus. Hati yang tidak mau terbuka untuk perubahan. That is replaced with a heart that is soft. Digantikan dengan hati yang lemah lembut. A heart that is able to follow. Hati yang mau mengikuti. A heart that is born again. Hati untuk mau dilahirkan kembali. And as we know that we as humans have a big problem with sin. Kita sebagai manusia tidak terluput dari dosa. We very often like to hurt each other. Kita lebih cenderung untuk menyakiti orang lain. We worship idols. Menyembah berhala. And we follow the wrong things. Mengikuti hal yang salah. We fix our eyes on all kinds of other things. Kita fokus pada hal-hal yang lain. And that is what this heart of stone is talking about, a heart that is stuck in the wrong way of living. Itu yang dimasukkan dengan hati yang seperti batu, berfokus pada hal yang salah. And so Jesus knew that we didn't need a new bunch of rules to follow. Tuhan Yesus tahu kalau kita tidak perlu mengikuti terlalu banyak aturan-aturan. But that we needed a new heart in order to be able to follow. Tapi kita perlu hati yang baru untuk kita bisa mengikuti. Jesus was not just a good teacher, but our Savior and our Redeemer. Yesus bukan hanya guru yang baik, tapi dia juga penyelamat dan juga penebus kita. That we're called to be washed clean of sin, Supaya kita disucikan, dibersihkan, to be born of water, dilahirkan secara air, and to be born of Spirit, to be filled with Holy Spirit. dan dilahirkan secara roh supaya kita dipenuhi Roh Kudus. That unless we are born again, we cannot truly understand or see the kingdom of God. Kecuali kita dilahirkan kembali, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. And this is what confused Nicodemus, right? Inilah yang membuat Nikodemus bingung. Because he thought he was doing the right thing. Karena dia berpikir dia melakukan hal yang benar. And so let's continue in verse 9 through to 13. Kita lanjut di ayat 9. How can this be? He's still confused. Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus, and you do not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify of what we have seen. But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. And so Nicodemus, he still doesn't get it. Nikodemus masih tidak mengerti. That in order to be born again, Nicodemus needed to let go of his own understanding. Supaya dilahirkan kembali, Nikodemus harus meninggalkan pengertiannya sendiri. Now that is what we are called to do, that we're called to let go of our own understanding. Menanggalkan pengertian kita sendiri. In order to live with our eyes on eternity, we need to let go of what always makes sense to us. Kita harus menanggalkan apa yang kita rasa make sense buat kita. Nicodemus couldn't understand what Jesus was talking about because he was so fixed in his ways of understanding, in his way of living. Nikodemus masih tidak mengerti karena dia masih memusatkan apa yang sudah dia pelajari selama ini. And see, the knowledge that the Pharisees had, it was amazing. They knew the Bible better, far better than I could ever. Iya, pengetahuan orang-orang Farisi itu sangat hebat. They recited whole chapters, whole books of the Bible. Bahkan mereka bisa membaca, menghafal dan mengerti semua They could ayat. follow all the laws as best they could, Mereka near akan perfectly. berusaha mengikuti semua aturan dengan sempurna. They observed every tradition and every ceremony. Mereka akan datang kepada setiap acara dan juga ibadah. They had such great knowledge and understanding, but it didn't lead them to faith. Mereka mengerti segalanya, tapi itu tidak menuntun mereka kepada iman.
It led them to pride, tapi mereka menjadi sombong, to self-reliance, bergantung kepada diri sendiri, and to self-righteousness, dan juga membenarkan diri to sendiri. leaning on what they understood. Hanya bergantung pada apa yang mereka mengerti. That they were so fixated on the knowledge of the scriptures Kalau mereka hanya tertuju pada yang mereka mengerti tentang firman, that they missed understanding the true nature of God. tapi mereka salah mengerti tentang sifat alaminya Tuhan. And so there are no stories in the Old Testament where someone is made right with God by perfectly following the law. Iya, jadi You won't find one. tidak ada kisah di dalam ayat perjanjian lama kalau ada orang sangat sempurna mengikuti hukumnya Tuhan. If we think of some of the key people of the Old Testament, Kalau kita pikirkan orang-orang penting di perjanjian lama, Noah, Nuh, Abraham, Abraham, Moses, Musa, Rahab, Rahab, King David, Raja Daud, the prophets, dan juga para nabi and many others, dan yang lainnya. they are all called righteous by God. Mereka dibenarkan oleh Tuhan. But none of them were righteous because they perfectly followed the law. Tapi tidak ada mereka yang satupun yang benar karena mengikuti aturan-aturan. In fact, all of them have moral failures recorded in the scriptures. Bahkan mereka sebenarnya jatuh secara moral tercatat di ayat firman. Some things that I'm sure they would be pretty upset about other people hearing about in some cases. Ya mungkin Potentially. ada hal yang kita juga kecewa kalau dengar kegagalan mereka. But the fact is that they were made righteous not because they were perfect, not because they perfectly followed the law, not because they perfectly understood the law, Mereka dibenarkan bukan karena mereka mengikuti aturan dengan benar, but because they had faith in God. tapi karena iman mereka di dalam Tuhan. And so Nicodemus was being told that his way of life as a Pharisee, his understanding was wrong, that he was focused on the wrong things. Jadi kata Yesus pada Nikodemus bahwa dia berfokus pada hal-hal yang salah. And so in order to understand, in order to fix his eyes on eternity, in order to enter into eternity, he had to let go of what he understood. Supaya dia bisa mencapai kekekalan, dia harus menanggalkan pikirannya yang lama. And so he thought that he was going to honor God by doing all these things perfectly, by following these customs and standing up against the Roman Empire and keeping these traditions going. Dia berpikir kalau dia menghormati Tuhan dengan melakukan tradisi-tradisi dan juga mengikuti hukum-hukum yang berlaku, But he totally missed God. tapi dia salah. And how often do we do the same? Seberapa sering kita juga sama seperti Nikodemus. How often do we take our eyes off of eternity and fix our eyes on just trying to do the right thing? Kita lupa fokus kita adalah hidup yang kekal, tapi kita fokus pada untuk melakukan hal dengan benar. How often do we get into that mindset of being self-righteous, that I'm good because of what I do? Ya, kadang kita berpikir, aku baik karena apa hal yang sudah aku lakukan. Bukan, saudara. That we are fixated on appearing in the right way, that we forget who God has actually called us to be. Iya, kadang kita sering terlalu berfokus pada untuk tampil seperti orang suci dan benar, tapi Tuhan manggil kita bukan seperti itu. Let's read verse 14 and 15. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. Dan Yohanes 3 ayat 14-15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. And so we are called to look to Jesus. Kita dipanggil untuk memandang kepada Yesus. Now, verse 14, it sounds a little bit weird if we don't know the story. Iya, kita mungkin ayat 14 agak aneh kalau kita tidak tahu ceritanya. And so Jesus is referring back to a Old Testament story that happened and recorded in Numbers 21. Jadi ini direferensikan pada Bilangan 21. And so the Israelites, they've come out of Egypt and they're wandering around in the wilderness. Pada waktu itu bangsa Israel yang akan dibawa keluar untuk dari Mesir, And they get a bit frustrated and they speak out against God, mereka sangat frustasi dan berkeluh kesah pada Tuhan. which never goes well. Semuanya nggak pernah kelihatan baik bagi bangsa Israel. And they say, we should never have left Egypt. We should have just stayed there. Why did you bring us out of Egypt, God? Iya, kenapa engkau bawa kami keluar dari bangsa Mesir? Harusnya kami mati saja di sana. And so their sin resulted in a whole bunch of venomous snakes coming into their camp. Iya, jadi karena mereka terus berdosa dan bersungut-sungut, akhirnya datanglah ular ke kemah mereka. And a lot of them were bitten and a lot of them died. Banyak yang digigit dan mati.
And so the Israelites cried out for forgiveness. They're like, God, we're sorry. We didn't mean it. Iya, waktu itu bangsa Israel menangis dan berdoa pada Tuhan, ampunilah kami. And then God tells Moses to do something a little bit odd, maybe. Iya, waktu itu Tuhan menyuruh Musa melakukan sesuatu yang agak di luar dugaan. He tells Moses to make a snake out of bronze and to put it on a stick and to hold it up. Iya, jadi Tuhan menyuruh Musa membuat ular dari perunggu. And the Israelites were to look at the snake when they got bitten. Dan mengangkatnya. Dan ketika bangsa Israel melihat ular dan misalnya saya digigit dan saya melihat ular tersebut, And if they did, they would be healed. They wouldn't die from the venom. dan saya akan sembuh dan tidak akan mati. And so the Israelites were not putting their hope in an idol to heal them, right? That's not what's going on. Jadi bukan berarti bangsa Israel melihat kepada ular itu untuk iman mereka pada ular itu untuk sembuh. But in looking at the bronze snake, they're putting their faith in what God has promised to do. Tapi mereka menaruh iman mereka pada apa yang sudah Tuhan nyatakan. And so bronze in the Old Testament signifies both judgment of sin and also salvation. Jadi perunggu pada zaman itu artinya adalah penghakiman atas dosa dan juga keselamatan. And so God judges the Israelites for what they've done. Jadi Tuhan menghakimi bangsa Israel untuk apa yang sudah mereka lakukan pada waktu itu. But because of his grace and his love for them, his chosen people, he gave them a way that they could be saved. Iya, tapi karena anugerahnya terhadap orang-orang yang dipilih, dia menyelamatkan mereka. And this is exactly what Jesus is talking about here. Dan itulah yang dikatakan Yesus pada Yohanes 3 ayat 14 tadi. That the Son of Man, that Jesus himself would be lifted up on the cross. Bahwa Yesus anak manusia akan ditinggikan di atas kayu And salib. as we fix our eyes on him, Saat kita menaruh pandangan kita pada dia, we are healed. kita disembuhkan. That all people have been, in this analogy, bitten by sin, right? Di analogi yang di Bilangan 21 bahwa semua orang seperti digigit ular dan mati. That as humans, we are stuck in our sinful nature. Di mana kita sebagai manusia kita stuck pada sifat dosa kita. Unless we look to Jesus. Kecuali kita memandang pada Yesus. God in his grace provides us a way that we can be saved. Tuhan memberikan kita jalan supaya kita diselamatkan. Looking to Jesus, lifted up on the cross as a sacrifice for us. Memandang pada Yesus dan juga karya keselamatan yang sudah dia lakukan buat kita. And then we go to verse 16 and 17. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. And so being born again is only possible because of what Jesus has done for us. Iya, dilahirkan kembali sangat mungkin karena apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. And as we shared communion earlier, that's what we do when we share communion, is we focus again on the sacrifice of Jesus. Saat kita melakukan perjamuan, kita berfokus pada pengorbanan Yesus. That by dying on the cross, by having his body broken and his blood poured out, Di mana dia mati di kayu salib, tubuhnya tercabik, terpecah, dan juga darahnya tercurah bagi kita. that we can be washed clean, Kita disucikan, that we can be healed, kita disembuhkan. that we can have God's Spirit in us, Kita memiliki Roh Kudus di dalam kita. that we can fix our eyes on eternity, that we cannot worry about the things of this world, Saat kita memandang pada kekekalan, kita tidak khawatir akan hal-hal yang ada di dunia ini. but put our hope in our Savior Jesus. Tapi menaruh pengharapan kita pada Yesus. And so a question that we all need to ask ourselves Mungkin ini adalah beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita. is, who or what do we look to for hope, for assurance? Siapakah yang saya pandang untuk melihat, untuk pengharapan dan juga jaminan bagi hidup saya? Who or what do I look for comfort? Siapa yang saya pandang untuk mencari ketenangan? Are we like Nicodemus and just want to appear to do the right thing? Apakah saya seperti Nikodemus hanya muncul untuk melakukan hal yang benar? And we just say, oh yeah, I look to Jesus. Tapi saya So mau we can feel like we do the right thing. tapi kita bilang saya mau memandang pada Yesus supaya saya bisa melakukan hal yang benar. Or would we be honest
about what we really look to for safety and for assurance? Ataukah kita mau jujur kepada siapa saya memandang untuk keselamatan saya? Maybe money, Atau uang, our job, pekerjaan, financial stability. kestabilan keuangan, Maybe it's a relationship, mungkin untuk hubungan. trying to find security in someone else. Atau saya memusatkan keamanan terhadap seseorang. Maybe it's comfort and just trying to enjoy our lives. Atau saya terlalu sibuk memikirkan untuk menikmati kenyamanan hidup saya. Maybe it's entertainment or indulging in things that take our mind off of the pressure and the pain that we face. Atau saya beralih dari apa yang saya alami kepada hiburan atau menikmati hal-hal yang bisa membuat saya tenang. Or our eyes really fixed on Jesus. Atau memang benar saya memandang pada Yesus. You know, we actually have to make a decision on what we're going to fix our eyes on. Mari kita buat keputusan kepada siapa kita memandang dalam hidup ini. When we have the option of running to comfort, Kita punya pilihan untuk berlari kepada kenyamanan. when we have the option of filling our time with entertainment and things that we enjoy, Atau kita berlari kepada hiburan dan juga hal-hal lain yang untuk menghibur kita. when we are so stuck in focusing on money and wealth and trying to gain for ourselves, Atau kita stuck dengan keuangan dan kekayaan untuk memenuhi hidup kita. would we be people who stop, who realize what we're doing, who let go of our own understanding, and who fix our eyes on Jesus? Atau kita mau berhenti sejenak dan melihat apakah Tuhan benar gak aku memandang pada Engkau. And as we started in communion this morning reading Hebrews 12, I'm going to read these verses again for us. Saya akan bacakan Ibrani 12 kembali. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Nicodemus needed to throw off some things that were hindering him. Nikodemus harus membuang hal-hal yang merintangi pandangan dia. And as historical tradition says, he did that. Dan kisah selanjutnya dikatakan dia melakukannya. He was with Joseph of Arimathea when Jesus was buried. Dia bersama Yusuf dari Arimatea. And it's recorded in church history that he was kicked out of the Jewish leadership because he followed Jesus. Dikatakan di ayat selanjutnya bahwa dia menanggalkan semua tradisi itu karena dia mengikut Yesus. That this encounter with Jesus, as harsh as it seems, Perjumpaan dia dengan Yesus, walaupun kelihatannya sangat keras, led Nicodemus to fix his eyes on eternity. tapi memimpin Nikodemus untuk datang kepada kekekalan. He had to let go of his social status. Dia harus menanggalkan status sosialnya. He had to let go of his position of power. Dia menanggalkan kuasanya. He had to let go of his self-righteousness Dia menanggalkan pembenaran dirinya. and to let go of his wrong understanding of Scripture. Dan dia menanggalkan pengertiannya yang salah tentang firman Tuhan.